Okay, game to na ta sa atong bakbakang minibenta diri sa Anas Court, South Poblacion, San Fernando, Cebu. This event is sponsored by Carlos Canoy under Jongjong Makalinaw and Elgin Pordalisa promotion. Game 1 midawog ang Team Cebu City, kini game to na. Serbisyo ko la po. Agay, Saddam. Randy, Jobert, Saddam. Loh, ayay giliwag. Sound mo yan. Ala, grabe ho. Ang bridikingay, grabe ha. Stang minuta, oy. Kita nyo yun? Ano, kita nyo? Ito dito mo, wala magamit. Okay ning korte atong giduan kang Boss Randy Intante na. Shout out Boss Ryan Sayago. Itong aming ala! Grabe ang pinagkamang-kamang ni Randy. Di lang yung kakat-kat ang iyang tira. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Extra Explosive Jobert Balsinas. Kini para champion ng Team Cebu City. Ano yung atong game to ha? Para tabla ang Team San Fernando. Okay, back to live action. Servisyo Jobert Balsinas. Win! Ono 0 sa ato ang game to ha. Para champion ng Team Cebu City ni para tabla ni ang Team San Fernando. Dos na. Servisyo Idol Jobert. Nako, latos ko la po. Sakita to eh. Sakit nako. Baling! 3-0 na. Shout out sa mga mga lumulupyo dire sa South Poblacion, San Fernando, Cebu. Shout out sa mga Kabarsi Brothers nga sila si Yulan o si Joseph dire, mga atang dire sa San Fernando. Agay, good item. Team Shotgun nga gipanganguluhan ni Buyoyoy. Shout out. Ella kaniya sila si Jimboy Sekretarya. Good item na naman. Shout out ni Buso Pao niya o ni Joseph Ababa. Buso Pao niralaw nila ni Manuel. Boss Rilayar, shout out. Bang! Konsyal Jobert Maruman, shout out. Og ni William Oberes. The Pride of Balirong, bang! Shout out ni Guryo. Isa kamot Guryo. Yades Pikas. Guryo, isa kamot. Isa kamot Guryo. Jobert. Inting. Bang! Hibilo din chatron by Mr. Explosive Jobert Balsinas. Inting. Ala, kini. Bang! Grabe ang ibala mas tirador. Bulag ko lapo. Grabe eh. Suga. Sutoy bulay, sutoy. Aso-aso. Siya ko'y. Servisyo Saddam. Gualis ang ato score. Gualis 3 ato game to ha. Gualis 3. Servisyo Saddam, the game breaker forever. Kulapo, la, firing, Jobert, la, Jobert again. Ala, gusto na, bang! Grabe ha, ay! Goodbye Philippines, I go to Bohol. Linaw na. Shout out ni Madam Jinky niya. The best cheerer ever sa volleyball na yun na ako, Saddam. Inting. Wala na may kumuha.
Tuara team sa pouring in. Kulapo, countering. Pamugong mo, pamugong. Woo! Servisyo, Sadam. 5 na. 6. Change court. This game is brought to you by the Tasty and Crunchy. Maricel Anthony Chicharon. O gang Arnoco no Disco Mobile. Basta Arnoco Disco. O gang Dantes Halo Black diya sa Ilaya Dumanog. Gusto mo pulidong halo black ligon for your construction needs. Kunta ka lang ninyo ang Dantes Halo Black. City na. City 3 na mga ikan in favor of Team Cebu City sa atong game to. Servisyo Sadam. John Carl to Sadam. Inting. Out ball. 8-3. 5 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Ito na naman si Sadam. Randy. Good item. Delivered by Randy. Side out. Okay, bola sa Team San Fernando. Servisyo Randy para 4. Bola po. John Carl. Nairo ha. Ting bang. Tukbo ni Sadam. Lockout. Hala dara. Kuha. Bang. Dumikingay na. Ay, gilabay ni Randy ang bulas gawas. Servisyo Kulapo. 8-3. Kini para 4. Servisyo Inting. Jobert. To Inting. Bilido dyan. Tuana. Hala kadiha. Sabit. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Randy. Jobert. Allah. Laglungis na. Ay, dara. Huwag yung kabot. Huwag yung kaboting. Ano ko nating? 9 na. 9-3. John Carl to Jobert. Ay, what a shot. Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. G's na. G's 3 na mga igan. John Carl to Sadam. Side out. Servisyo John Carl para 4. Gi. Kumbati. Wait. 8. 4-0. Kini para 5. Servisyo John Carl. Win. 5-0. 5 Gs ha. 5 Gs. Servisyo John Carl para 6. Ay. Agay pinisingan wa man kuha. Bagrak ni Kulapo sagang. 360 siya to. Grabe oy. It's your time. Tara. Ay grabe hari na. Grabe ay. Sus repetition man to ganina. Tiraha. Gibalik na Idol Jobert. Grabe ganay. Ang hari sa plastada. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bang! Grabe. For the win na. Wala, may champion na ang Team Cebu City sa ato ang bakbakan nire ha. Main event. Congrats Kulapo Jobert Sadam.